Gawian Roh Kudus. Selamat tetamu lagi saudara seberataan. Aku hindi kengisahakan mengenai Roh Kudus Allah hiwelum. Mara tak kami rengayakan bersama-sama kisah anak sambil nantau gambar nih. Gambar Isa. Tuhan Yesus mudi masurga. Mara takam tantau hahuang gambar hina. Tuhan Yesus lagi tak enak masurga lewat awan-awan. Yesus ari bujur-bujur Allah. Haji haut hawi ke surga madunia ina kira-kira 2000 tahun hilewat. Haye hawi ke surga madunia ina hahuang wujud murunsia. Daya haya hindi memperkenalkan Allah madunia ina. Seberataan murunsia hahuang dunia ina haut mengecewakan hati Allah. Daya kelakuan bubuhani seberataan hi haut ngangkep dosa. Seberataan ulun haut berdosa. Hukuman dosa ni ari adalah kematian andi tapisah andi Allah. Walaupun kala ari Allah tetap haja mengasihi seberataan ulun. Allah puang hindi murunsia ina binasa. Maka ni ari Tuhan Yesus hawi ma dunia ina pacang nanggung hukuman ari. Tapi ulun-ulun hijahat bubuhan ari bunuh Yesus. Hadi belalu ulun hinantau waktu Tuhan Yesus mati hambau kayu salib. Hadi jua seberatan ulun hinantau waktu haje belum lagi. Seberatan ulun hika enteng andi harap mahaje. Bubuhani pasti ka iyuh belum kekal. Lembeh bubuhani mati. Yesus ibela memurid-murid ni. Naun seberataan pasti narima kuasa amun Roh Kudus humpe. Naun seberataan pasti mengisahkan mengenai aku maulun seberataan. Mulai hawi ke Yerusalem humpe ma ujung dunia ina. Lembeh ari Tuhan Yesus tak enat masurga andi awan nutup tengah ni. Pas waktu ari jua murid-murid nantau haje andi takjub balalu. Lembeh ari jua dua malaikat humpe andi basurah memurid-murid ni kalaina. Pas zaman atau anrau-anrau hiuni ni lagi Tuhan Yesus pasti hawi lagi madunia ina. Haye pasti hawi madunia ina andi cara sama waktu haye mambai masurga. Gambar 2. Roh Kudus minau. Yesus haut berjanji bahwa haye pasti ngami Roh Kudus memurid-murid ni. Puluhan rau pas waktu Yesus mambai masurga, murid-murid ni bakumpul hahuang lampau pacang berdoa. Hahuang gambar hina takam nantau bahwa Roh Kudus minau andi nyumpenu bubuhani. Lembeh ari karengeyan lah eau hawi ke surga ia riwut. Ulun helai ini nantau jua bahwa Roh Kudus ari ia lela atau ia apui. Apui ini ari merite andi masuk memurid-murid. Bubuhani seberata nasumpenu daya Roh Kudus. Tiba-tiba aja bubuhani na basurah andi bahasa-bahasa lain. Hadi belalu ulun hiharap ma Tuhan Yesus. Jumlah ni hari kira-kira 1200 kaulun. Saudara seberataan, Yesus ari pasti hayang gawi abi haut na janji akan daya ni. Hayang yung ami akan Roh Kudus ni andi hayang ami welum kekal. Masa beratan ulun hiharap andi taat mahaye. Gambar telu. Petrus bakutbah atau basurah maulun hadi. Paling pemulaan balalu, Roh Kudus minau andi hayang nyumpenu murid-murid Tuhan Yesus waktu ha Yerusalem. Waktu ari hadi balalu ulun himuneng ha Yerusalem. Bubuhani hadi jua hihawi ha daerah-daerah hilaini. Tantau haja hawang gambar hina. Murid Tuhan Yesus narima kuasa. Andi bubuhani iyuh basurah andi bahasa-bahasa hilain. Sehingga bubuhani na iyuh mengisahkan mengenai Yesus. Masa beratan ulun hihawi daerah-daerah lain. Sebagian ulun hinan hari ngira bahwa murid-murid Yesus ina lagi mabuk. Maka ni ari erang kaulun murid Yesus singarani Petrus
Haye humindri andi basurah maulun hinan hanay. Ulun-ulun hina puang mabuk. Awe hinaun tantaw andi hinaun sungrengi an rawana. Ina seberatan hawi karu kudus. Masing-masing naun seberataan harus nabaptis. Pasti dosa-dosa naun seberataan na ampuni. Naun seberataan pasti naselamatakan. Andi narima kuasa Roh Kudus hawi ka Allah. Hadi belalu ulun hiharap matuhan Yesus lembeh Petrus basurah mabubuhani. Bubuhani na baptis hahuang ranu sebagai tanda menyucikan dosa bubuhani. Amun takam harap jua, maka takam pasti narima Roh Kudus hawi ka Allah. Gambar 4. Gereja hipaling pemulaan. Ulun hipaling pemulaan harap matuhan Yesus, muneng bersama-sama angkuh keluarga hihante belalu. Kumpulan ulun-ulun hiharap inalah hinaan tuh gereja mula-mula. Bubuhani nulung seberatan ulun hikakurangan, andi bagiakan harta-harta ni. Tiap anrau bubuhani bakumpul bersama-sama, pacang berdua andi mengucap syukur ma Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus, hi pernah welum andi haye mengajarakan mengenai Yesus jua. Hahuang gambar hina, takam nantau ulun hiharap hinaan tuh gereja mula-mula. Bubuhani nginum andi kuman berumbai. Arilah hinaan tuh andih perjamuan kudus. Daya Tuhan Yesus haut ngami perintah memurid-murid ni, pacang ngangkap perjamuan kudus pacang memperingati haye. Utaan atau ruti nasong leah ari, nyong akan takam akan tengak Tuhan Yesus. Hihaut na aniaya andih matei hambau kayu salib, pacang nyong nyelamatakan welum takam ina. Minuman atau anggur hari nyong akan takam hari adalah ira Tuhan Yesus. Hihaut na bubuyakan pacang nyuciakan tengak takam. Seberataan ulun hiharap andi taat mahaye harus ngangkap perjamuan kudus ina. Apabila bubuhani bakumpul bersama-sama pacang ke ibadah. Maka ni ari takam seberataan harus ngangkap ia kelari jua. Humpe Tuhan Yesus hawi lagi. Gambar dime. Kuasa pacang nyung warasakan. Mara takam tantau hawang gambar hiina. Era anrau tatantu, Petrus andi Yohanes tulak melampau Allah pacang kebadoa. Harite pindawang lampau Allah ari, naan ulun himarepa balalu. Ulun himarepa ina lumpuh, daya hayahat lumpuh waktu haye nakayaan. Haye laku duit ma Yohanes andi ma Petrus. Tapi Petrus basurah mahaye. Duit andi amas lalau hawang aku. Tapi abe hinaan hawang aku akan ami mahayo. Hahuang ngaran Tuhan Yesus Kristus, humbuan andi umalan lahayo. Petrus megut tangan hilumpuh ina. Anraw ari jua, ulun hilumpuh ina iu umalan andi peeni jari kuat. Haye akhir ni mulai umalan andi melempat maanay mainuy. Haye masuk mahuang lampau Allah umbet Petrus andi Yohanes. Haye umalan maanay mainuy sambil nguntewung-nguntewung memuji Allah. Sebujur ni puang Petrus yang warasakan ulun hilumpuh ari. Tapi Roh Kudus hawi ka Allah arilah hinyong warasakan ulun hilumpuh ina. Andih daya haye harap jua ma Tuhan Yesus. Gambar enem. Ngami persembahan ma Allah. Naan ulun himbatang tane ni pacang nasung mengakan magereja andih bantu ulun himarepa lain ni. Naan panang darangan hingarani Ananias andi Sapira bubuhani batang tane jua. Lembeh ari Ananias ngising duit hasil tane ni ari. Ananias nginsing hasil haraga tane ari ma Petrus. Tapi haye ngirungu Petrus. Bubuhan hi panang darangan ina ngalap duit ni ari sebagian pacang keperluan bubuhani haja. Tapi Petrus ina haja pandai bahwa Ananias andi Sapira na ibuhaw. Maka ni ari Petrus basurah ma Ananias.
Hayu sebujur ni puang ibu hawi merunsia, tapi hayu haut ngirungu Tuhan. Maka anrau ari jua Ananias pungga lalu matei. Lembeh ari hawi ulun-ulun muda ngenat bangkai ni pacang na patak. Puang elak lembeh ari darangani hisapira masuk jua. Hawang gambar hina takam bisa nantau haye. Haye dilu aweka sebujur ni terjadi ma darangani hi Ananias. Sapira ibu hau jua ma Petrus menganai harga tane ari. Petrus basurah ma haye. Ulun-ulun hi haut matak darangano Ananias haut uminri hawai pindawang. Andi bubuhanina ngenat bangkai nu jua pacang na patak. Andrau ari jua sapira latu andi matei hadapan Petrus. Bantu ulun lain andi ngami ma ulun-ulun hi kakurangan ari sebujur ni mae. Tapi takam puang ibu hau maalah atau memurunsia. Daya Allah pandai seberataan pikiran takam. Awe kahina pikiran takam mari mae atau puang. Gambar pitu, Stepanus setia humpe matei. Hina tantau takam hawang gambar hina adalah ulun-ulun Yahudi. Bubuhanin langgi bunuh ulun hingga rani Stepanus. Padahal Stepanus ina adalah ulun himae. Hihadi belalu membantu ulun-ulun himarepa. Haye jua adalah anggota gereja mula-mula ha Yerusalem. Haye haut ngajarakan mengenai firman Allah ma ulun hadi. Andi hadi belalu ngadakan mujizat oleh kuasa Roh Kudus. Daya arilah hadi belalu ulun Yahudi gagali mahaye. Stepanus basurah bahwa sebujur ni ulun-ulun Yahudi lah himbunuh Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus ari hawi ka Allah pacang ngami welum himae. Ulun-ulun Yahudi ari marah mahaye. Bubuhani netap Stepanus andi ngising haye maluar kota. Lembeh ari haye na lempar andi batu humpe mate. Erang kaulun hawi kepemimpin ari hingarani Saulus. Haye jua setuju ma hukuman mate hinami ma Stepanus ari. Bahkan humpe anrawana jua hadi ulun hiharap andi taat mahaye. Bubuhani na aniaya andi nasiksa daya ulun-ulun hijahat. Tapi Roh Kudus lalau biasa narin ulun hiharap mahaye. Roh Kudus tetap haja menyertai ulun hiharap mahaye, walaupun humpe matei. Gambar 8, Injil na berita akan. Saulus andi ulun-ulun Yahudi hilaini mulai nyiksa ulun-ulun hiharap ma Tuhan Yesus ha Yerusalem. Akhir ni hadi belalu ulun-ulun melarikan diri hawi ke Yerusalem. Erang kaulun hingarani Filipus haya tulak masa Maria. Haari haya mahabarakan Injil maulun hadi. Lembeh ari Allah nunjuk Filipus supaya haya tulak nuju lalan himi padang gurun. Filipus taat ma Allah. Hahuang gambar hina takam nando pejabat hawi ka Ethiopia. Haye lagi halalan. Waktu haye umaru hakareta ni, haye membaca kitab suci. Kitab ari bakisah mengenai Tuhan Yesus. Tapi haye puang paham apa hina baca ni ari. Filipus karenge hi lagi na baca ni. Lembeh ari haye nyurite ulun hina andi haye basurah. Haye ngisahakan ma ulun Ethiopia ina mengenai Tuhan Yesus hina utus hawi ka Allah. Ulun Ethiopia ina mulai paham andi harap Tuhan Yesus. Lembeh ari haya nabaptis daya Filipus. Lembeh ari haya mudi manegara ni andi sukacita. Ia Filipus jua takam harus taat andi harap ma Allah. Andi harus mengisahkan mengenai Tuhan Yesus ma ulun lain. Sehingga ulun lain jua harap andi kaiyuh belum kekal. Gambar suwei, Petrus kaiyuh penglihatan. Hahuang gambar ina, Petrus nantau penglihatan hi aneh belalu.
Erang anraw tatanto, haye badua matuhan hambaw lampaw. Waktu ari haye kalawan belalu andi haye keenteng penglihatan. Haye keenteng kain hilaga belalu minaw hawi ke langit. Hahuang kain hiari naan seberataan jenis binatang. Lembe ari Petrus karenge suara hiba surah mahaye. Petrus humbuan haut hayo sumbali andih kuman haja. Petrus ina adalah ulun Yahudi. Hahuang hukum agama Yahudi, binatang-binatang hinatan tahu ni hawang penglihatan ni ari adalah binatang-binatang haram. Hipuang iyuh nauta. Lembe ari Petrus jawab, "Puang Tuhan, aku belum biasa nguta-utaan haram. Tapi kejadian ari tak ulang humpe 3 kali." Pas waktu Petrus lagi kebingungan memikirkan awekah arati ini penglihatan ari, naan 3 ulun hihawi melampu Petrus pacang narak haye. Hahuang gambar hisa ni lagi, takam nantau pacang awe bebuhan ina hawi ma Petrus. Gambar 10. Keselamatan ari pacang maseberatan ulun. Erang kaulun hinunduk hawai Petrus ina ngarani adalah Cornelius. Cornelius ina adalah ulun Roma, puang ulun Yahudi. Tapi Cornelius juga beribadah ma Tuhan. Andi haye hadi juga membantu ulun-ulun himarepa. Allah ngirim malaikat ni pacang basurah andi Cornelius pas waktu hawang penglihatan. Malaikat ari nunyu Cornelius supaya nerau Petrus. Biasa nih, ulun-ulun Yahudi puang hamen masuk melampau ulun-ulun Romawi. Tapi Allah haut nuhuyakan ma Petrus mengenai penglihatan-penglihatan binatang hari. Bahwa haye puang iyuh ngantuh nyawe haja kapir. Sehingga pas utusan-utusan nari hawi ma Petrus, Petrus hamen tulak andi bubuhanina melampau Cornelius. Pas hampe halampau Cornelius ina haye nyambut Petrus andi nunduk hahadapani. Tapi Petrus bersurah mahaye, "Humindri haja, ada mitunduk hahadapanku. Aku juga adalah manusia biasa." Lembeh hari Petrus guntane, "Wahabi hayu nero aku maina." Cornelius ngisahakan mengenai penglihatan hinahampeakan mahaye. Lembeh ari Petrus paham bahwa Allah hindi supaya haya nyuhampeakan berita ma keluarga Cornelius. Cornelius andih keluarga ni serta kawan-kawan ni harap ma Tuhan Yesus. Andih bubuhani juan asumpenu daya Roh Kudus. Yesus sebujur ni puang hawi pacang ma ulun Yahudi haja. Tapi Yesus juga hindi ngami welum hikekal masa beratan ulun. Hawi segala macam suku bangsa andi bahasa. Gambar 11. Petrus sahuang penjara. Raja Herodes mulai nyiksa seberatan ulun hiharap ma Tuhan Yesus. Haye netap andi bunuh Yakobus. Haye juga netap Petrus andi namasukakan ni mahang penjara. Petrus narantai antara 2 ulun penjaga. Pas kemalem andrau, Petrus mandre. Tiba-tiba haja hawi malaikat Allah micahaya hawang penjara hari. Malaikat hari ngele Petrus andih nunyu supaya umbet haye. Andrau ari jua rantai himeteh tangan andi peeni wetus. Lembeh ari Petrus umbet malaikat hinuntun haye ari. Seberatan penjaga puang iyuh ngukun hal hari. Lembeh ari pindawang penjara hinangkap habi kabasi tabuka here ni. Petrus ngira bahwa awe hina alami ina adalah inupi haja. Haye sadar wau haja pas haye haut ujung lalan. Pas malaikat haut narin haye. Allah pasti membantu seberatan ulun hiharap andi taat mahaye. Gambar 12. Kuasa hawang doa.
Lembeh Petrus keluar habi ke penjara, haye langsung tulak melampau Maria. Haari hadi belalu ulun diharap bakumpul andi badua pacang ma Petrus. Petrus ngatuk lampau ulun hari. Naan pembantu hingga rani rode haye buka pindawang. Tapi pas haye nyurenge suara Petrus haye ketujuh belalu. Humpe haye lupa buka pindawang hari. Haye hikah melempat mahuang pacang nyung huyakan maulun seberatan nan hong lampau hari. Bawa Petrus naan hapindawang. Tapi bubuhani seberatan puang harap mahaye. Tapi Petrus haye tarus ngatuk pindawang ni hari. Lembeh ari bubuhani buka pindawang andi nantau Petrus. Bubuhani seberatan heran belalu habis si Petrus ini keluar. Lembeh ari Petrus ngisahakan kala awe cara ni haye nalepahakan daya Allah hawi ke tangan Herodes. Andih kala awe bahwa Allah haut jawab dua seberatan bubuhani. Saudara seberatan ulun hiharap mahaye harus berkumpul bersama-sama pacang berdoa secara teratur. Allah karenge andi haye pasti jawab doa ulun hihormat andi harap mahaye. Tuhan Yesus basurah, laku haja pasti nami mahayu. Tara haja pasti hayu kahalo. Katuk haja maka pindawang pasti nabuka mahayu. Kisah mengenai Paulus. Gambar 13. Allah ngubah welum Paulus. Habagian hiina aku kingisahakan manaun seberataan mengenai ulun hingarani Saulus atau hinaan tuh jua Paulus. Haya ina adalah pemimpin ulun Yahudi. Hi umbet jua waktu Stefanus nabunuh. Saulus rencana ni ketulak ma Damaskus. Daya haya hindi netap ulun hi harap hanai. Tapi waktu halalan naan hal hi sangat heran belalu terjadi. Takam tantau hawang gambar hiina. Naan cahaya hitarang belalu basinar hawi ka langit. Saulus sumpelatu matane. Lembeh ari karengian la eo hawi ka surga basurah mahaye. Saulus, Saulus, wahawi hayu nganiaya ako. Saulus nguntane mahaye. Nyawe ka hayu Tuhan? Suara ari basurah lagi. Aku adalah Yesus yang aniaya no. Seberatan ulun hi bersama-sama andi Saulus karenge jua suara ari. Tetapi bubuhani puang keenteng nyawe kah basurah ari. Waktu Saulus sembuhan lagi, haye puang iuh nantau lagi. Maka pasukan hi bersama-sama andi haye bantu haye supaya masuk makuta Damaskus. Teluan raw elak ni Paulus jari buta. Pas seela ari jua, haye puang hamen miutaan ani puang hamen minum. Saulus ina adalah ulun hijahat andi kajam belalu. Haye hadi belalu nganiaya ulun hiharap ma Tuhan Yesus. Tapi Allah mulai ngubah welum ni. Saudara seberataan, Allah juga sanggup ngubah welum saudara andi seberatan ulun. Jari mara takam sureyan kisah selanjut ni. Gambar 14. Harus taat maalah andih ada takut. Haina takam nantau Saulus si buta huni lagi naan hakuta Damaskus. Allah nunyu ulun hingarani Ananias hawi mahaye. Ananias ina adalah ulun hiharap mahaye andi umbet Tuhan Yesus. Ananias pandai bahwa Saulus ina adalah ulun hijahat. Hihadi nyiksa ulun-ulun harap hari Yerusalem. Tapi walaupun kala ari Ananias tetap taat maalah. Lembe ari haya tulak mengunjungi Paulus. Ananias basurah ma Paulus. Tataku Paulus. Tuhan Yesus hihaut nampakakan diri ni halalan hihaut na intas no. Haye jua hinunyu aku hawi mahayu. Supaya hayu kaiyuh keenteng lagi andi penu daya kuasa Roh Kudus. Ananias megut tengak Paulus andi badua mahaye. Anraw ari jua Paulus keenteng lagi. Andi Paulus jua penu daya Roh Kudus. Lembe ari hayana baptis.
Lembeh ari Paulus tulak maulun Yahudi. Hanya ngisahakan mabubuhani mengenai Yesus. Mulai andraw ari Paulus puang lagi nyiksa ulun-ulun hiharap ma Tuhan Yesus. Tapi hanya rajin berlalu bagawi pacang ma Tuhan Yesus. Ia Ananias juga takam jua harus taat ma Tuhan. Ada takam takut memurun sia. Daya Allah ari bisa haja hanya makai takam pacang nyong nyelamatakan atau membantu ulun lain. Gambar 15. Utusan-utusan hina kirim daya gereja. Gereja hi paling pamulaan hi pacang ulun-ulun hi haut harap ma Tuhan Yesus naan hakuta Antioquia. Suatu anraw ulun-ulun hi harap ari badua andi bapuasa bersama-sama. Maka Roh Kudus basurah membubuhani. Pisahakan Barnabas andi Paulus pacang ma aku. Pacang gawi akan tugas hi haut namiku mabubuhani badua. Allah hindi supaya Paulus andi Barnabas ina tulak ma ulun-ulun lain. Hi balum sama sekali karengay barita mengenai Tuhan Yesus. Naun seberataan ihunantaw hawang gambar hi ina. Paulus andi Barnabas bubuhani sedang nunduk. Para pemimpin ulun hi haut harap ari bersama-sama numpangakan tangan ni ma Paulus andi Barnabas. Andi badua mabubuhani. Lembeh ari bubuhani ngutus Paulus andi Barnabas. Pacang tulak ma daerah-daerah hilain hilawit andi kampung bubuhani. Pacang memberitakan mengenai Yesus mabubuhani. Allah jua nerau seberataan ulun hawi ke gereja ni saat-saat ina. Pacang mahabarakan berita Injil maseberatan ulun. Haawe haja. Gereja harus dukung andi doakan ulun haut nautus ari. Andi na cukupi kebutuhani supaya bubuhani yuh melayani. Gambar 16. Barita hinensing Paulus andi Barnabas. Paulus andi Barnabas hawi makuta andi ma tempat-tempat hilaini. Bubuhani tetamu andi ulun-ulun Yahudi hahuang lampau ibadah bubuhani. Lampau ibadah bubuhani ari na antuh sinagog. Ia hina tantau naun hawang gambar hina. Paulus ngajarakan ia kelaina. Allah ulun Israel haut midi nenek moyang takam. Andi ngangkap haye jari bangsa hihante. Allah juga ngirimakan pemimpin-pemimpin hihante andi guru-guru mabubuhani. Bubuhani mengabarakan mengenai ulun hihawi ka Allah pacang nyong nyelamatakan bubuhani hawi ka dosa. Ulun hina maksud bubuhani ari adalah Tuhan Yesus. Tapi ulun Israel puang pandai nyawekah Tuhan Yesus ari. Daya bubuhani puang paham awe hina ajarakan daya kitab suci. Yesus lalu biasa ngangkap hihala. Tapi bubuhani netap anding bunuh haye. Sama andi nenek moyang bubuhani jua hihaut ngunu para pemimpin ulun-ulun Israel. Tapi Allah haut nyung welu makan Tuhan Yesus hawi kematian. Andi Tuhan Yesus puang iuh mati lagi. Andraw anak jua nyabe haja hiharap mahaye pasti naselamatakan daya ni. Tapi hadi belalu ulun hikakihi awe na beritakan daya Paulus. Sebagian ulun Yahudi andi ulun asing jua naan hiharap awe na beritakan daya Paulus are. Andi mulai hadi gereja mulai bertumbuh. Tapi hadi jua ulun hilani hipuang amin harap. Memang puang seberatan ulun hiharap awe na beritakan daya takam. Meskipun takam haut ngabarakan mengenai Tuhan Yesus mabubuhani. Walaupun kala ari Allah hindi supaya seberatan ulunan kesempatan supaya iuh naselamatakan. Gambar 17. Allah membantu Paulus. Pimpirin tahun kemudian Paulus hawi lagi magereja-gereja hihaut narintis ni dahulu. Haye ngumpait hengau ni hingarani Silas supaya bersama-sama andi haye. Bubuhani ina rencana ini ketulak ma daerah Bitinia. Tapi Roh Kudus puang ngijinakan bubuhani tulak manai. Jari bubuhani dilu awe harus nangkap bubuhani.
Tapi tantau haja abe sebujur nih terjadi. Malam hari jua Paulus kahalu penglihatan pas hoang inupi ni. Haya nantau nan ulun hawi kamai ke dunia. Ulun ari nerau-nerau ma Paulus. Yu barang haja maina, bantu kami hamake dunia. Wa ulah bubuhani pandai, bahwa sebujur ni Allah hindi supaya bubuhani nak tulak mamake dunia. Allah juga membimbing anak-anak ni andi cara hiba beda-beda. Kadang-kadang bisa jua lewat inupi, tapi bisa jua hanya membimbing takam andi firmani hanaan hang Alkitab, yaitu andi takam baca andi mempelajari ni. Ulun hihaut percaya harus laku ma Allah supaya Allah membimbing welum ni. Andi harap ma Allah bahwa Allah nyunru akan dalan hibujur mabubuhani. Gambar 18. Paulus andi Silas menghadapi kesulitan. Paulus andi Silas adalah ulun hitaat ma Allah. Bubuhani tulak jua ma Filipi, ma daerah Makedonia. Haanai bubuhani ngajarakan ma ulun hadi mengenai Tuhan Yesus. Bubuhani nyun tumbur kambe hawi ke pembantu wawe andi kuasa Yesus. Masalah ina lah hingangkap ulun hadi marah ma Paulus andi ma Silas. Bubuhani netap andi nyambuk Paulus andi Silas. Bubuhani narantai lembe arina masukakan mahang penjara. Pas waktu kemalem hawang penjara hi ari, bubuhani banyanyi andi badua ma Tuhan. Tiba-tiba haja naan gempa hi hebat belalu. Sehingga rantai himeteh tangan Paulus andi Silas andi bubuhani nana penjara ari wetus seberataan. Andi pindawang-pindawang penjara ari tabuka seberataan. Kepala penjara ari nyangka bahwa seberataan tawanan ari haut tumbur seberataan. Sehingga kepala penjara ari takut belalu andi haya hindi kembunuh diri ni. Tapi Paulus nerau mehet belalu maulun ina andi basurah mahaye. Ada hayung bunuh diri no. Daya kami seberatanaan haina. Lembeh ari, kepala penjara ari basurah ma Paulus. Awehi harus aku lakukan supaya aku bisa selamat. Paulus basurah mahaye. Harap haja ma Tuhan Yesus. Maka hayu andi seberatan keluarga nu pasti na selamatakan. Kepala penjara andi keluarga ni akhir ni harap ma Tuhan Yesus. Bubuhani haut kahalu sukacita hihante belalu. Bubuhani jua nerawat Paulus andi Silas. Pas kakayat buta belalu, Paulus andi Silas nahunyu tulak. Saudara seberataan, amun kesulitan hari hampe, takam jua harus tetap memuji Tuhan. Allah jua iyuh makai takam haawe haja takam naan amun takam harap mahaje. Gambar 19. Paulus andih dewa-dewa ulun Athena. Hahuang kuta Athena penuh andih patung-patung berhala. Ulun-ulun hinaan hakuta ari beribadah atau sembahyang ma patung-patung ari. Hahuang gambar hiina takam nantau Paulus haye lagi nantau mesbah pacang ma ulun Athena. Hahuang mesbah ari naan tulisan pacang maalah hipuang nakatahui. Ulun-ulun ha Athena hindi pandai aweh has bujuri kenapa akan ma Paulus mabubuhani. Lembeh ari Paulus basurah mabubuhani. Naun seberatan ulun-ulun Athena. Aku nantau bahwa naun seberatan iri rajin belalu ibadah. Pas waktu aku umalan keliling haku tak naun seberataan, aku nantau isa mesbah hinaan tulisan hahuang ni, yaitu pacang maalah puang hina ketahui. Aku kenuhuyakan mabubuhan naun seberataan, nyawe ka Allah hibujur ari. Hihaut njari akan seberatan hawang dunia ina. Paulus nuhuyakan bahwa Allah ari adalah Allah hiwelum. Haye puang nabuat hawi ka watu, perak, amas atau hilaini. Lembeh ari, Paulus nuhuyakan mabubuhani mengenai Yesus hihaut welum hawi kamatayan. Yesus pasti hawi lagi pacang nyong hakimi seberatan merunsia.
Haye pasti nukum seberatan ulun hipuang harap mahaye. Hadi belalu ulun hinyuraniakan Paulus, namun bubuhani nyungkikihi Paulus. Tapi naan jua sebagian ulun hiharap ma Tuhan Yesus andi umbet ma Tuhan Yesus. Lalau dewa, Allah-Allah lain atau agama-agama lain, hiiyuh nyung nyelamatakan murun sia kecuali Yesus Kristus. Takam jua harus iya Paulus. Andih mengisahkan Yesus Kristus masa beratan ulun. Bahwa haye adalah Allah hi isa-isaan hi bujur. Hiiyuh nyung nyelamatakan murun sia. Gambar 20. Kerusuhan ha Korintus. Haina takam nantau lagi bahwa Paulus menghadapi kesulitan hilaini lagi. Hawang bagian hina hayenaan hakuta Korintus. Ulun himuning hakuta ari kejamba lalu. Ulun-ulun Yahudi himuning ha Korintus ari bubuhani jua puang hamin ma Paulus. Tapi pas waktu kamalem Tuhan Yesus basurah ma Paulus. Ada takut hayu Paulus. Terus saja hayu beritakan Injil. Ada andih menyerah. Aku pasti menyertai hayu. Andih lalau ulun hiiyuh nyung halangi hayu. Paulus muneng ha Korintus andi haye ngajar ulun hadi hanai. Hadi belalu ulun hipuang ulun Yahudi harap ma Tuhan Yesus. Tapi ulun-ulun Yahudi malah iri. Bubuhani malah neta Paulus andi ngising haye ma pengadilan. Bubuhani nuduh bahwa Paulus memberitakan ajaran hisasat. Tapi gubernur hawang kota hari ngusir ulun hadi ari keluar hawi ka pengadilan. Andi ulun-ulun Korintus ina mupuk pemimpin Yahudi haluar pengadilan. Tapi Paulus malah nalepah daya bubuhani andi puang na aniaya. Takam jua ada bamandak memberitakan Yesus. Biarpun hadi belalu ulun-ulun hijahat nantang takam. Daya Allah hari berjanji hanya pasti terus menyertai welum takam. Gambar 20 Isa. Paulus menghadapi kematian. Paulus mulek lagi menggereja-gereja hihaut nalayani nyari. Haye nguatakan iman ulun hinaan haanay supaya tetap harap ma Tuhan Yesus. Sebagian ulun lagi laku supaya Paulus ina ada lagi tulak ma Yerusalem. Daya bubuhani pandai bahwa ulun-ulun Yahudi hinaan haanay pasti membunuh Paulus. Tapi Paulus basurah ma bubuhani. Aku haut siap mati haanay dami Tuhan Yesus. Lembeh Paulus mulek ma Yerusalem, ulun-ulun Yahudi ngami kabar hiburuk supaya neta Paulus. Ulun-ulun hinaan hari bausaha supaya iyong bunuh Paulus waktu halalan. Tapi naan prajurit Roma hingin sing Paulus keluar hawi karumbungan ulun-ulun kemunuh hajari. Paulus humindri hatong kilang hari te markas prajurit Romawi ari. Haye basurah ma ulun hadi hari. Tapi bubuhani malah nungkuriak. Singkirakan ulun hiana, bunuh haye. Akhir ni prajurit ina ngising Paulus mahong penjara. Pajang yung nyelamatakan Paulus hawi amukan ulun hadi ari. Paulus puang takut menghadapi kematian. Daya haja pandai bahwa naan mahkota hihante hawang surga. Hi pacang naami maseberatan ulun hirela menderita pacang ma Yesus. Gambar 20 rueh. Barita pacang maraja-raja. Paulus naan hawang penjara ari seela 2 tahun. Haye na penjara hanageri ulun Yahudi. Ulun-ulun Yahudi yang anai masih hindi kembunuh haye. Tapi Tuhan Yesus hawi lagi ma Paulus. Yesus ibela ma Paulus. Ada takut Paulus. Hayu masih nahunyo ku tetap memberitakan mengenai aku haruma. Sama ia hayu memberitakan aku ha Yerusalem. Roma adalah kota hi paling hante ha dunia pada waktu hari. Ulun himegut kekuasaan paling hante naan tu Kaisar. Kaisar ari naan Roma. Gubernur ngising Paulus pacang basurah ma Agripa. Agripa adalah raja wilayah pacang maulun Yahudi.
waktu ari ulun-ulun Yahudi nakuasai daya ulun Roma. Naun seberatan ihunan tau hawang gambar hina. Paulus puang takut menyawe haja. Haye basurah mengenai Tuhan Yesus, ma gubernur, ma raja, ma ratu, atau ma ulun hantai lain ni. Haye mengisahkan kala abe Tuhan Yesus nyung terengakan diri ni mahaje waktu haye nuju lalan ma Damaskus. Andi haye nuhuyakan kala abe cara ni Tuhan Yesus nunjuk haye memberitakan Injil ma berbagai daerah-daerah lain ni. Raja Agripa ina haye hampir haja harap ma Tuhan Yesus. Haye pandai bahwa Paulus puang lakukan perbuatan hihala. Maka haye membiarkan Paulus supaya tulak maruma pacang menghadap kaisar. Saudara seberataan, Allah pandai maawe arah welum takam. Andi Allah ari haye naan rencana himaeh mawelum takam masing-masing. Gambar 20 telo menghadapi bahaya bersama andi Allah. Tentara Romawi ngincing Paulus tulak maroma. Bubuhani harus berlayar barang lautan supaya menuju ke Roma. Lalani hari lawit berlalu. Haut 14 anrau elak ni kapal ari na ombang ambing atau nahampasakan daya ribut andi gelombang. Ulun hinaan hawang kapal hari berpikir bahwa bubuhani pasti mati. Tapi malaikat Tuhan hawi lagi ma Paulus andi basurah mahaje. Ada takut hayu Paulus. Hayu harus tetap tetamu kaisar. Allah jua nyelamatkan hayu andi seberatan ulun hinaan hawa kapal ina. Puang elak lembe ari, kapal ari nyung rite daratan. Tapi daya ranu ni surut berlalu, maka kapal ni nabrak watu karang. Akhir ni kapal ni ari leah. Andi seberatan ulun mitun marano. Sebagian ulun langsung kanyunyung nuju daratan. Sebagian ulun lagi kanyunyung andih kayu bakas leahan kapal hiari. Bubuhani kanyunyung seberatan madaratan andi selamat seberataani. Amun Allah hindi takam melakukan awi haut hina rancana akan ni, maka Allah pasti nyung ilamatakan takam hawi bahaya hawi matakam. Gambar 24 Paulus hakota Roma. Hahuang gambar hina takam nantau bahwa Paulus haut naan hakota Roma. Seelak 2 tahun haye muneng haanay sebagai tawanan. Walaupun kala ari haye iyuh muning halampau hina sewa ni. Andi haye narima seberatan ulun hihawi malampau ni. Haye ngajarakan membubuhan ni seberataan mengenai kerajaan Allah andi Tuhan Yesus. Paulus juga nulis surat-surat pacang ngajar seberatan gereja ha dunia ina. Ha antara surat-surat ni ari, saudara-saudara seberataan iyuh membaca hawang Alkitab. Paulus haut menderita hadi belalu pacang ma Tuhan Yesus. Bahkan humpe akhir welum ni pun hayen hukum mati hakota Roma. Tapi Paulus haut nulis kalimat iya klaina masa beratan ulun hiharap ma Tuhan Yesus. Aku yakin awekah ari kematian atau welum atau seberataan makhluk hina jari akan hawang dunia ina. Lalau hiyu misahakan takam hawi kasih Allah hahuang Yesus Kristus Tuhan takam. Saudara seberataan, sama iya Paulus juga, mara takam ngami welum takam pacang melayani Tuhan takam Yesus Kristus. Takam harus ngisahakan atau memberitakan masa beratan ulun. Andi haya pasti selalu menyertai takam andi Roh Kudus nih. Tuhan Yesus memberkati.